Buka software Visual Studio Code. Open folder project.
Compile program dengan perintah make. Copy semua file pada folder include firmware CMSIS 4. Paste ke folder include pada project.
Compile kembali program dengan perintah make. Compile program berhasil. Buka software STM32 CubeMX untuk upload program ke microcontroller. Koneksikan microcontroller ke PC dengan ST-Link. Pilih file bin. Hasil compile program.